बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाक फौज ने दहशत गर्दों का एक और बेस कैंप उड़ा दिया है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। अफगान तालिबान नाज़रीन नाज़रीन बुरी तरह से फंस चुके, एक नई मुसीबत ने सर उठा लिया है और वो है नाज़रीन शुमाली इत्तेहाद, जिसके बाद पाकिस्तान के तरले शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ ने कुछ हंगामी राब्ते किए, इसकी तमाम डिटेल और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर बैठकर अफगान तालिबान के घनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तलखियाँ बढ़ी हैं उसकी वजूहात एक्चुअली ये थी कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर वादी तिरा और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जो कबायली अजला हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी नए तालिबान हैं उनको लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ। और नाज़रीन, इसमें जो अहम तरीन किरदार है वो भारत का भी है, भारत के साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी का भी है, जिसके कुछ वाक़यात जो हैं वो दोहा मुआहदा जब हुआ था तो उस दौरान उसके अफगानिस्तान के मामलात के अंदर घुसी थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के वहाँ पे रवाबित नहीं है, पाकिस्तान के वहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है। डेफिनेटली हमारे वहाँ पे नाज़रीन आपको पता है कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। उसकी वजूहात हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, मैं आपको डिटेल उसकी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान को ये पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ गया है। पहली बात तो ये है नाज़रीन के हमेशा जब पाकिस्तान ने बात की तो अफगान तालिबान ने कहा कि ये इस्लामाबाद का मसला है, कि ये अफगान तालिबान पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है, अफगान तालिबान तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन नाज़रीन, जब कोर कमांडर कराची, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद और उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, ये गए हैं काबुल में पहुँचते हैं और काबुल में इनका जो मुज़ाकरात हैं वो होते हैं अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ। हालांकि हमेशा इन्होंने इनकार किया अफगान तालिबान ने कि यहाँ पे टीटीपी नहीं है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जब बात ख्वाजा आसिफ ने खोली तो हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था कि जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे और उन्होंने कहा कि जो टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं हम इसे दूर पार का जो जिला है उसके अंदर आबाद कर देते हैं और पाकिस्तान इस पर्पज के लिए हमें 10 अरब रुपए दे। तो पाकिस्तान ने कहा कि 10 अरब रुपए तो हम देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ये पाकिस्तान में दोबारा हमलावर ना हो जाए। तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे तो टीटीपी है ही नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है, तो फिर वो 10 अरब रुपए पाकिस्तान से किस लिए मांग रहे थे? तो ये इनका घिनौना चेहरा है, ये इनका दोगलापन है कि ये कहते कुछ हैं, अंदर से कुछ होते हैं। अब नाज़रीन, जो इन्होंने नए तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक्टिव किए हैं वादी तिरा और कबाली इजला के अंदर, ये इनके लिए बड़ा महंगा पड़ गया क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े तबाहकुन ऑपरेशन किए हैं। अभी हालिया दिनों में नाज़रीन तकरीबन 49,000 के करीब ऑपरेशन हुए हैं साल के दौरान और बहुत बड़ी तादाद में इनका सफाया हो चुका है। प्रॉब्लम जो सरहद पार से आते हैं उनकी है और वो भी अब जो है वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। अब हुआ ये नाज़रीन के अफगान तालिबान का एक जो मरकज़ है उसको ड्रोन के जरिए निशाना, आज के दिन में नाज़रीन ये तीसरा हमला है जिसमें दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया और इसमें एक कमांडर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल वही तालिबान है जिनको अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत को भी खतरात पैदा हो गए। जो तालिबान ये समझ रहे थे कि हम तो बड़ी चीज़ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हम ये कार्रवाइयाँ कर देंगे और उसके बाद हम सलामत रहेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि हक्कानी नेटवर्क जो है उनके एक अहम तरीन कमांडर को इन्होंने वो एक मुहाजिरीन की वजारत दी और मेन वजारतों से उनको दूर रखा, यानी उसमें मेन जो लीडरशिप, वो जो हुकूमत की ओहदे थे उनसे उन्हें दूर रखा। अब वो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ वो लिंक्ड हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रवाबित हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन उनको खोस्त के इलाके में उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
وہ شفٹ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ناظرین رابطہ کیا ہے شمالی اتحاد سے۔ شمالی اتحاد میں آپ کو پتا ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہے، اور اس کو ایران کی بھی حمایت حاصل ہے، اور ناظرین وہ اب مختلف ممالک کے ساتھ اپنا جو ہے وہ رابطہ بھی کیے ہوئے ہے۔ ناظرین اب یہ ہوا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا شمالی اتحاد کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ اب آپ نے ذرا گیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پنجشیر کا علاقہ چاہے طالبان کے قبضے میں ہے، افغان طالبان کے قبضے میں، لیکن جو احمد شاہ مسعود ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ کافی زیادہ اس دوران اس نے ورک کیا ہے، اور سب سے بڑا ریزسٹنس جو ہے یہ بھی وہاں پہ ان کے لیے پنجشیر کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی۔ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا جب ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا، سب سے آخر میں وہاں پہ پاکستان نے ان کی مدد کی تھی، تو پھر جا کے یہ شمالی جو اتحاد کا وہ ایریا تھا اس پہ قابض ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جب ان کا رابطہ ہوا ہے شمالی اتحاد کا اور یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کا رابطہ ہوا ہے، تو ان کی اب نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ فوری طور پہ جو افغان انٹیلیجنس چیف ہے یہ وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ معاہدہ کیا ہے، مذاکرات کیے، اور 15 دن کی جنگ بندی جو ہے اس کی مہلت لی ہے۔ اب ناظرین ترلے منتیں پاکستان کے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اچھے بچے بن جائیں گے، افغانستان سے دہشت گرد پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم انہیں روکیں گے، اور لیکن جو ہے وہ آپ ہمیں جو کچھ وہاں پہ ہونا شروع ہوا حالیہ عرصے کے دوران ناظرین، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ان کے انٹرنل مسائل ہیں، جس کا ذکر میں نے پریویس ویلاگز میں کیا تھا، آپ کو بتایا کہ ایکچولی یہ وہ دھڑے ہیں جن کو حصے نہیں ملے، تو اب وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ان کی گیم ساری خراب کریں گے۔ تو اب یہ والے معاملات چلے، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کر رہا ہے، حالانکہ انٹرنل پرابلم ہے ان کا، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور اپنے ہی ان کے سارے لوچے جو کھولے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان کی یہ ترلے کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI جو ہے اگر وہ امریکہ کو یہاں پہ بھاگنے پہ مجبور کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارا معاملہ پاکستان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اندر سے یہ شدید ترین مزاحمت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب انہیں لالے پڑ چکے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ بھی قائم رہتی، کیونکہ شمالی اتحاد، حقانی نیٹ ورک اور دیگر یہ سارے آپس میں اتحاد کر کے اگر طالبان کے خلاف آ گئے تو طالبان کی حکومت ناظرین نہیں رہے گی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ جو اب قبائلی علاقوں کے اندر موجود طالبان تھے ان میں بہت بڑی تعداد تو ماری جا چکی ہے، کچھ جو ہے وہ افغانستان میں بھاگی ہے، اور وہ تو اب یوں سمجھے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات یہ کر رہے تھے پاکستان سے، وہ اب زیادہ اتنے طاقتور نہیں کہ وہ پاکستان کو آنکھیں نکالیں، جو ابھی نیو یہ جو طالبان ہے۔ تو آنے والے دن جو ہے ناظرین افغانستان کے لیے کافی زیادہ خوفناک نظر آ رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان نے وہ غلطی کی ہے جس سے مسلسل انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اب بندے بنے اس طرح سے نہ کریں، پاکستان اگر امن سے رہنا چاہتا ہے تو امن سے رہنے دیا جائے، لیکن اگر آپ پنگا لیں گے تو پھر اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔